फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते जानी ओल्ड कॉइन विषय जदि आपण पाखे 2 टंकिया कॉइन हो 5 टंकिया कॉइन हो 10 पैसा हो आ नोट अच्छी ताहले एसबू किभली आपण मैंने ऑनलाइन सेलिंग करें पछ भिडियो आपण मानक संपूर्ण इनफॉरमेशन देती आज केवल 1 टंकिया 2 टंकिया इसबुरे 1818 मसीह होइथिबा सब कॉइन रही जेपरिक सरस्वती हनुमान सीताराम सरस्वती विभिन्न प्रकार सब ठाकुरंकर सब सिक्का रही मुद्रा रही ये मुद्रा गुड़िक किभली आउ केउठी बिक्री करि परिबे ताहा मध्य कहबी आ को को सब चिन्ह थिले सठिक प्राइस रे बिक्री करि परिबे एही वीडियो माध्यम रे कहबी ता पूर्व कहि रखुची चैनल को नया कर आछिले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु वीडियो भल लागिले वीडियो को निश्चित भाव गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ यही नुआ नुआ वीडियो देखापी चलतु वीडियो उपर जावा आउ कॉइन उपरे नजर पकेबा। फ्रेंड्स प्रथमे आपण को एक 10 पैसी कॉइन देखेबी। एई 10 पैसी कॉइन टी रही 1971 मसीहार रही जदि आपण को पाखरे एभली किछि कॉइन थाए ताहले आपण माने एहाकू 32,000 टंकारे सेलिंग करि परिबे। तापरे नेक्स्ट देखिबा कौन कॉइन आछि। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि ये एक सिक्का एई सिक्काटी देखिबा को पाउतिबे आपण माने राम लक्ष्मण बा सीता अछंती हनुमान मध्य रही तार ब्रेक पटे रही पद्मर चिन्ह ओम लिखाई 1828 मसीहा होइतिबा दरकार यार प्राइस रखा रही 2600 टंका। नेक्स्ट देखिबा कौन आछि। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि आउ एक टंकिया कॉइन बा सिक्का कहले आपण माने बुझी पारिबे ये विषय 1818 मसीहा होइतिबा दरकार एथिरे आपण मानकू राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान पाद तले रहितिबा देखिबाकू पाइबे आउ एथिरे आपण मानकू 5000 टंकारे सेलिंग करि पारिबे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि आपण पाखरे एक 1 माने रुपीस बा आपण सिक्का कहले बुझिबे तंबार ही आछि ताले एथिरे मध्य सेम राम सीता लक्ष्मण रहितिबो हनुमान रहितिबो आ 1828 मसीहा होइतिबा दरकार ताले एहाकू 3000 टंकारे आज डेट रे बिक्री करि पारिबे। केउंटी बिक्री करिवे आपण माने थरटे फ्लिपकार्ट जानतु किंबा अमेज़न जानतु सेठी आपण माने सर्च करंतु ओल्ड कॉइन एसबुर इनफॉरमेशन आपण मानकू मिल जिवो। फ्रेंड्स जदि एई भली आपण पाखरे सिक्का थाए ताले आपण माने फ्रंट ब्रेक देखुचंती ता सहित देखंतु ये होची 1818 मसीहा होईची तो भल भाव देखंतु जार पाद तले लिखाई तो एठी आपण मानक आउ एक कॉइन देखिबे 1862 मसीहा तो एभली जदि 2टी कॉइन थाए आपण पाखरे ताहले 8000 टंकारे फ्लिपकार्ट माध्यम रे सेल करि परिबे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि एक स्टार तंभार आछि ये होची एमिति एक स्टार जा आन्नार ही नाम रे आछि 1616 मसीहा रहितिबा दरकार जदि आपण पाखर थाए फ्लिपकार्ट रे एहाकू सेलिंग करि परिबे 18000 टंकारे। ते फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि ये एक टंकिया कॉइन बा यूकेएल रोची आन्ना रे 1818 मसीहा होइतिबा दरकार ताहले एहाकू आपण माने 17000 टंकार सेलिंग करि परिबे। थरुटे फ्लिपकार्ट को जाई देखंतु आ आपणकर डाउट क्लियर हो जिवो ये कौनसी मिथ्या खबर नुहे। फ्रेंड्स जदि आपण पाखरे आन्ना रे बा उत्कल 1 सिक्का जो थाए 1818 मसीह रे आ हनुमान चिन्ह थिबो फ्रंट रे ताहले एहाकू आपण माने बिक्री करि परिबे 195 टंकारे। फ्रेंड्स आउ एक कॉइन मध्य देखौची उत्कल 1 आन्ना रे स्टार चिन्ह रहिथिबो देखंतु मसीहा होची 1879 मसीहा सामान्य यही सब जो चिन्ह थाए सीताराम ताहले 172 टंकारे सेलिंग करि परिबे फ्लिपकार्ट माध्यम रे कारण ये सब फ्लिपकार्ट रे ही मु आपण मान को उठाइची आ किपरि बिक्री होबो ता चिन्ह गुडी को देखौची। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि आपणक पई एथिरे 4टी कॉइन देखिबा को पाइबे ए सब गोटिए मसीहा रहउची जेपरि कि 1849 मसीहा होइतिबा दरकार ताहले ए सब कॉइन केवल 336 टंकारे सेल आपण माने देखि पारतिबे वैल्यूएशन अनुसार ए कॉइन वैल्यूएशन एवं तार फ्रंट
ବ୍ରେକ୍ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାର ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିମି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା କଏନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିକ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲା 1957 ମସିହାର କଏନ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ 5 ଗ୍ରାମ 26 mm ସାଇଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନିକେଲ ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ମିଟ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଫରକ ଏଇଆ ଯେ 1957 ମସିହା ହୋଇଛି। ଇଏ ବି ସେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍। ଇଏ ହେଉଛି 1951 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କଏନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗହମ ଚିହ୍ନ ଅଛି। 1951 ମସିହା ତଳୁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକି 6 ଗ୍ରାମର ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ତମ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁପିସ୍ ଏବଂ 1991 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିମି, ଯେଉଁଟାକି କଏନ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭାରତ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗହମ ଚିହ୍ନର କିଛି ଡଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ରୁପିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାରତ ରୁପିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅସୁସ୍ତମ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବହଂସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ 1970, ତାପରେ 1925 ମସିହା ଏବଂ 1998। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଏନ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ମସିହା ଦେଖନ୍ତୁ 1998 ମସିହା, 1925 ମସିହା, 1970 ମସିହା ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 6.0 ଗ୍ରାମ, କହିବାକୁ ଗଲେ 6 ଗ୍ରାମର ଏବଂ 26 mm ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କପର ଏବଂ ନିକେଲ এই କଏନ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାରା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ନା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ।